व्यूअर्स दो इश्यूज पर आज डिस्कस करेंगे। रजा खत्री साहब हमारे साथ हैं और इशू ये है कि एक तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने कराची का विजिट किया और कराची में उनकी मुलाकात होनी थी वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ, लेकिन वो मुलाकात अचानक मनसूख कर दी गई। मुलाकात मनसूखी से मुतल्लिक मीडिया में ज़राए के हवाले से बहुत सारी खबरें आई, बहुत सारे रीजंस आए हैं अजीब अजीब जो नाकाबिले यकीन है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे आज के मुलाकात क्यों मनसूख हुई और इसके अलावा फिरदौस आशिक अमान को क्यों हटाया गया, ये भी आज हम आपको बताएंगे। अंदर की कहानी आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों से सुनी होगी, लेकिन हमारे पास भी एक अंदर की कहानी है और आप सुनेंगे तो आपको भी शायद यकीन आ जाएगा कि यही कहानी हो सकती है, क्योंकि वो इसमें लॉजिक है। रजा खत्री साहब ने भी इस पर काम किया है। खत्री साहब, वेलकम टू शो सर। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब। खत्री साहब, पहले तो सदर ममलिकत आरिफ अलवी और वजीर आला सिंध की मुलाकात की मनसूखी के बारे में बताएं। मुलाकात के हवाले से आपके पास क्या इत्तलात हैं? शाकिर साहब, मेरे ख्याल ये मुलाकात जो मनसूख हुई है ये कोई अच्छा साइन नहीं है मेरे नज़र में, इसलिए कि ये एक तयशुदा मुलाकात थी और इस मुलाकात के हवाले से कराची से मीडिया में खबरें भी जारी हुई और कहा गया कि सदर ममलिकत और चीफ मिनिस्टर सिंध के दरमियान मुलाकात होगी और उसमें लॉकडाउन के हवाले से कोई डिटेल में बात होगी और उसमें ये भी तासुर दिया गया था कि सिंध में मुमकिन है कि दोनों शख्सियात के दरमियान मुलाकात के बाद लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पर उसको नरम किया जा सकता है या उसको कम किया जा सकता है। तो आपको याद होगा कि 29 अप्रैल को सदर ममलिकत को ये मुलाकात तय थी, लेकिन उसी दिन सुबह को चीफ मिनिस्टर हाउस कहा गया कि सदर ममलिकत की और मसरूफियात ज़्यादा हो गई, कोई काम हो गए, तो ये मुलाकात नहीं हो सकती। हालांकि ये भी नहीं बताया गया कि ये मुलाकात दूसरे दिन भी हो सकती है। 1 मई को सदर जो है वो कराची में मौजूद थे, उनकी खबरें भी आई, उन्होंने सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के सरबराह और दीगर लोगों से भी मुलाकातें की, लेकिन हैरान कुन हद तक ये मुलाकात जो है वो सदर ममलिकत और चीफ मिनिस्टर के दरमियान नहीं हो सकी। अगर जिस तरह ये तासुर दिया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ की आला क़यादत की जानिब से रोके जाने के बाद ये मुलाकात मनसूख हुई है, तो मेरे ख्याल अगर इस बात में, पहली बात तो मैं नहीं समझता कि सच्चाई हो, लेकिन अगर कुछ भी मुमकिनात को फर्ज भी कर लिया जाए तो ये बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर इस सतह की एक बड़ी शख्सियत अगर पॉलिटिकल पार्टीज और खुसूसन अपोजिशन जमातों के साथ मीडिएशन की पोजीशन में हो तो इस कुव्वत को कभी भी जाया नहीं करना चाहिए और उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहिए। आरिफ अलवी साहब को मैं आपको ये बताऊं कि आसिफ अली जरदारी के बाद जब सदर ममनून हुसैन आए तो वो कोई इतने असर अंगेज सदर नहीं थे, लेकिन आरिफ अलवी साहब ने अख्तियारात न होने के बावजूद भी, एक अलामती सदर होने के बावजूद भी बहुत सारे काम किए जिसमें हुकूमत की काफी मदद हुई है और उनको वो करने भी चाहिए। वो तहरीक इंसाफ का नैरेटिव भी बड़ा खुलकर बयान करते हैं और मैं समझता हूँ कि 1 मई को जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इस मुलाकात की मनसूखी का रद्द अमल है, जिसमें एक बड़े अरसे बाद बिलावल भुट्टो जरदारी अपने जो है वो धीमे लहजे में बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने वजीर आजम के लिए इस्तेमाल किए और इस हद तक कहा कि अगर उनसे काम नहीं होता तो वो इस्तीफा देकर किसी और के हवाले मुल्क की क़यादत करें। तो इससे तो ये एक तो वाज़े हुआ और दूसरा उनकी शिकायत ये बिल्कुल जायज़ थी कि वजारत सेहत, सूबे की वजारत सेहत के बजट से आप कोरोना वायरस की वबा का मुकाबला नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि ये हालात जो हैं वो जो आम जंगी हालात होते हैं उससे भी ज्यादा खतरनाक है। एक तरफ तो लोग करोड़ों की तादाद में लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो चुके हैं, सूबे की मईशत जो है वो मुकम्मल तौर पर बिल्कुल डैमेज हो चुकी है और इसी के साथ साथ सूबे के इतने वसाइल नहीं है कि वो इतनी तादाद में अरबों रुपए खर्च करके जो वेंटिलेटर खरीद कर सके या जो दीगर आलात हैं वो खरीद कर सके। जाहिर है। लेकिन होना तो यही चाहिए था कि वजीर आजम इमरान खान खुद जाते, चीफ मिनिस्टर को बिठाते, दीगर जो फोर्सेस हैं पॉलिटिकल उनको बिठाते, कहते कि भाई क्या करना है आप बताएं।
لیکن اس طرح کی بھی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ آج ہم نے دیکھا کہ مجھے جو لگتا ہے کہ جس طرح صدر مملکت کی ملاقات کی منسوخی کے بعد ری ایکشن میں جو بلاول بھٹو زرداری نے جو پریس کانفرنس کی، اس کے رد عمل میں جو حکومت کی جانب سے جو رد عمل آیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو تھوڑا بہت ان کے درمیان جو گنجائش تھی ان حالات میں بہتر ہونے کی، وہ بھی خراب ہو گئی۔ ایک طرف بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، اس کے بعد حکومت کے رہنماؤں کا رد عمل، اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا رد عمل۔ آج ہونا یہ چاہیے تھا کہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کی جانب سے بھی بلاول بھٹو کے حق میں یا ان کے لیے کوئی بیانات دیے جاتے، لیکن ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ معذرت کے ساتھ کھٹری صاحب، پی ٹی آئی نے 2 سالوں میں یا اس سے پہلے بھی کبھی بھی بہتر معاملات بہتر کرنے کی کبھی کوشش کی ہے کیا؟ نہیں، میرا خیال وہ اس لیے کرنا بھی نہیں چاہتے کیونکہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ ٹیلی تھون ہو رہا تھا تو اس میں ہمارے اینکر صاحبان نے بھی ان کو کہا کہ اس بار آپ شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا لیں، تو انہوں نے عذرائے طنز جو ہے وہ یہ کہا کہ میری جو فنڈنگ ہے اس کے اوپر بھی اثر پڑے گا۔ تو مقصد کہنے کا یہ کہ ان کا تو موڈ ہے ہی نہیں بالکل، لیکن ان حالات میں کیونکہ جب آپ، کیونکہ یہ ایک حقیقت آپ کو تو قبول کرنی پڑے گی کہ سندھ میں ان کی حکومت نہیں ہے، باقی چلیں پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت ہے، پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، بلوچستان میں ان کے اتحادی بیٹھے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سندھ ملک کا ایک بڑا صوبہ ہے اور کراچی جو ہے وہ ملک کا اقتصادی کیپٹل ہے، اور وہاں میں آپ کو بتاؤں کہ کورونا کے جو شدت میں اضافے کے کافی خدشات موجود ہیں اور اس طرح کے عالمی ادارے رپورٹ دے چکے ہیں۔ تو اس حالت میں وفاقی حکومت کو آگے آنا ہوگا، اور خود کراچی سے آپ دیکھیں کہ تحریک انصاف کو بہت ہی زیادہ مینڈیٹ ملا ہے، وہاں لوگوں نے ووٹ دے کر ان کے لوگوں کو منتخب کیا، اور انہی لوگوں کی وجہ سے آج عمران خان وزیر اعظم ہے۔ تو عمران خان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ چلے سیاست سے بالاتر ہو کر نہیں سوچتے، لیکن اپنی جماعت کے لیے تو سوچیں نا۔ آج تو یہ حالت ہے کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، مجھے تو دوستوں نے بتایا کہ مختلف علاقوں میں تلاش گمشدہ کے بینر لگے ہوئے ایم این ایز، پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے لیے، میں اگر وہ پی ٹی آئی کے تو اب یہ کہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کے لیے تلاش گمشدہ کے بینرز لگے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں گئے، تو وہ یہی سبب تھا کہ حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے ایک رکن نے ریزائن کر دیا تھا، اس سے پہلے 8 پی ٹی آئی کے رکن تھے، انہوں نے بغاوت کر دی تھی، پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو ہیں وہ درمیان میں آئے اور وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی، لیکن ابھی تک کراچی کے لیے تو کچھ بھی وفاقی حکومت نے نہیں دیا۔ تو یہ جو رویہ ہے یہ ظاہر بات ہے بالکل خراب ہے۔ اچھا کھٹری صاحب، مجھے ہاں بتائیے کھٹری صاحب، پی ٹی آئی کا رویہ اسی طرح کا ہی رہا ہے۔ آپ کو پتا، آپ کو یاد ہوگا پارلیمنٹ میں وزیر اعظم کا کیا، چیف ایگزیکٹو کا کیا، اپوزیشن رہنماؤں کے ساتھ کیا رویہ رہا ہے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے، مشاورت کرنا، جو آئینی تقاضے ہوتے ہیں، مجبوری آئین پابند کرتا ہے کہ بھائی آپ نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ چیئرمین نیب یا چیف الیکشن کمشنر پہ مشاورت کرنی ہے، تو وہ وزیر اعظم صاحب وہ نہیں کرنا چاہ رہے، وہ آئینی پابندی بھی اپنے اوپر جو ہے آئینی پابندی سے بھی اپنے آپ کو بالاتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ رویے ایسے رہے ہیں۔ لیکن بہرحال میرا آگے چلتے ہیں، یہ بتائیں کہ فردوس عاشق اعوان کی کہانی کیا ہے، ان کو کیوں ہٹایا گیا؟ پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح آپ وزیر اعظم کی بات کر رہے تھے تو مجھے ذہن میں ایک بات آئی، مطلب میں اس موقع کا فائدہ اٹھاؤں اور کہوں، اصل میں عمران خان صاحب 21ویں صدی کے چی گویرا ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب ظاہر ہے کہ 21ویں صدی میں جس طرح کے دنیا میں لیڈر ہے تو چی گویرا بھی ایسا ہی ہوگا، تو باقی زیادہ میں بات نہیں کرتا ہے، اس کے اوپر ہمارے جو سننے والے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ 21ویں صدی کا چی گویرا کیسا ہوگا۔ اب آتے ہیں فردوس عاشق اعوان کی طرف۔ فردوس عاشق اعوان میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے آنے کے بعد تحریک انصاف کے اندر ایک شدید جو ہے وہ ناراضگی تھی۔ خود جس طرح فواد چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا وہ بڑا بے توقیر انداز سے ہٹایا گیا، مطلب یہ کہ فواد چودھری کی جگہ اگر آپ شفقت محمود کو لے آتے تو بات سمجھ میں آتی تھی، لیکن آپ نے ایک ایسی شخصیت کو آ کر کھڑا کر دیا کہ جو فواد چودھری کے اس کے ساتھ اگر موازنہ کیا جائے تو فردوس عاشق اعوان ان کے بالکل عشر عشیر میں بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا۔
उनकी एक बहुत बड़ी सिफारिश थी जिसके नतीजे में इमरान खान मजबूर हुए। लेकिन आप देखें कि उनका सिर्फ एक आदत ये थी कि वो सुबह उठती थी, एक 3-4 ट्वीट पर वो अपनी जो है वो भाषण डाल दिया, उसके बाद उसको खबर बना के मीडिया को जारी किया, 2-4 फट्टे चले मीडिया में, बीपर हुए, फिर 1 बजे के बाद हम देखते हैं कि उनकी 1, 2, 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। उसमें वो सिर्फ अपोजिशन को मतलब झाड़ पिलाती थी, इमरान खान की शख्सियत और अपनी शख्सियत को ही उन्होंने जो है वो पेश किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर जो मुल्क का बयानिया है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया, वो कहीं नहीं था। मैं आज आपको एक बात बताऊं कि उनकी जो तब्दीली हुई है उसमें तो बहुत सारे मामला थे, लेकिन एक बड़ा इशू ये था कि कश्मीर का इशू एड्रेस ही नहीं हो रहा था। कश्मीर में इस वक्त जो सूरत हाल है, जो लॉकडाउन हुआ था आज से 4 माह पहले, उसको जिस तरह पाकिस्तान को पोर्ट्रे करना चाहिए था वो उन्होंने बिल्कुल नहीं किया। ये तो आप अंदाजा करें कि इन्होंने मीडिया को बिल्कुल उसका गला घोंट दिया, उसके बावजूद मीडिया अपना रोल प्ले करता रहा, वो कश्मीर के हवाले से करता रहा, लेकिन फिरदौस आशिक आवान का उसमें कोई भी रोल नहीं था। एक तो ये था। दूसरा ये था कि उनके हवाले से फाइनेंशियल करप्शन की बहुत ज्यादा मतलब चीप किस्म की शिकायतें थी। एक तो ठीक है भाई, दुनिया में हम ऐसा नहीं कहते कि सारे लोग फरिश्ते हैं, हर वजीर आता है उसके अपने मामला होते हैं, चीजें होती, लेकिन उनका जो रवैया था वो बिल्कुल चीप किस्म का था। मुझे कि उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जब वो पीपल्स पार्टी के दौर में भी वजारत इत्तलात को लीड कर रही थी, जब उन्हें हटाया गया तो उनके जो सरकारी घर में जो बर्तन थे वो भी उन्होंने नहीं छोड़े ले गई थी, और ये चीजें मुसलसल रिपोर्ट होती रही हैं। तो यही सबब था। अब जब शिबली फराज को और आसिम सलीम बाजवा को लाया गया, तो एक मैं आपको बताऊं कि ये मेरा जो अंदाजा है, ये एक तयशुदा प्लान के तहत आए हैं। तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के 2 सालों के दौरान मीडिया को मुकम्मल तौर पर जितना बर्बाद करना वो चाहते थे उतना वो कर चुके हैं, ठीक है ना। अब खुद पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने सोचा कि अगर इस तरह मीडिया को आप मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे तो आपका जो इस्टेब्लिशमेंट का बयानिया है, जो मुल्क का बयानिया है, जो सियासी बयानिया है, वो सरकारी मीडिया के जरिए आप नहीं कर सकते। पीटीवी के अंदर इतनी उसकी बर्थ ही नहीं है पीटीवी की कि वो आपका नैरेटिव जो है वो दुनिया तक पहुंचा सके। इसलिए आपको निजी टीवी चैनल हर सूरत चाहिए ताकि वो एक आजाद किस्म का तबसरा बयान करे। अब ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने तय किया, क्योंकि आसिम सलीम बाजवा मीडिया फ्रेंडली एक फौजी अफसर के तौर पर जाने जाते हैं, उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे रहे, और मीडिया ISPR को उनके दौर में ही बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड किया गया। अब जब उन्होंने चार्ज संभाला तो आते ही इंफॉर्मेशन अकेडमी में उन्होंने ये अहकाम जारी किए कि इसको न सिर्फ अपग्रेड किया जाए बल्कि सहाफियों की ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया जाए। अच्छा, मुझे ये लगता है कि ये सारे इंसानी मामला वो संभालेंगे, जबकि सियासी मामला हैं वो शिबली फराज संभालेंगे। पार्लियामेंट में वक्फा सवालात के अंदर जवाब देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना, या इस तरह के जो दीगर मामला हैं वो करेंगे। बाकी जो एजेंडा सेटिंग है वो सारी मुझे लगता है कि अपने आसिम सलीम बाजवा साहब करेंगे। अब उनके दौर में आप देखिएगा कि मीडिया का एक नए तरीके से वो मीडिया सामने आएगा। जाहिर है उसमें वही एक डिक्टेशन का भी जो है वो अंसर शामिल होगा, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होंगी। लेकिन अब मुझे लगता है कि वो जो ओरिजिनल चीजें वो जो चाह रहे थे, अब शायद वो उस ट्रैक पर आए और वो उसी तरफ जाएंगे। चलें बहुत शुक्रिया खट्टी साहब। व्यूअर्स, खट्टी साहब की राय आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।